langsung. Cepat, di perut, langsung keluar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Terus, naik, saya tarik. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ayo, itu di punggung, langsung. Ayo, langsung keluar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Perut sebelah kanan, cepat, sebelah kanan, langsung naik. Nah, tuh, langsung keluar, tertib. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Satu keluar tuh, satu. Allahu Akbar. Punggung. Kiri yang agak belakang, langsung naik. Perut kiri yang agak belakang, kiri agak ke bawah belakang. Lah itu langsung. Ini tuh coba langsung keluar. Bismillah, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Satu, dua, tiga, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ini yang di kepala atas ini. Ya, di kepala atas yang sedikit sakit kepala. Ayo, langsung. Buat. Satu, dua, tiga, langsung. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allah. Allah. Insyaallah aman. Dah. Alhamdulillah. Di sini masih satu, Bu. Bentar, Bu. Ini, Bu. Itu. Nah, itu yang batu-batu itunya tuh. Satu, dua, tiga. Allahu Akbar. Satu, dua. Allah. 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 Senyaput dia. Allah. Kalau sedikit, satu, dua, tiga, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allah. Ini alhamdulillah. Insyaallah kita rasakan dulu geleng-geleng. Geleng-geleng.